କାଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେନ୍ତା କଥାରେ ସମସ୍ତେ କହେସନ୍ ମା ବାପା ଭଗବାନ ଆର୍ ଇ ଭଗବାନ କେ ଏନ୍ତା ଶାସ୍ତି ଦେବାଟା ମୁଇଁ କେବେ ଦୁନିଆରେ ନି ଦେଖିଥାଇ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଗୁଟେ ତାମାନେ ଏନ୍ତା ଅବହେଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଯେନ୍ ଛୁଆମାନକେ ଧରିକିରି ସେ ଛୋଟ ଦିନ ଖୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଥିଲେ ସେ ଛୁଆମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ ଇ ଆମର କିଛି ନି ସେ ଇ ଆମର ଲାଗି କିଛି ନି ସେ ଏଇଟା ଗୁଟେ ତାମାନେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା କେ ହେଲା ତାହାକେ ତାର ଘରୁ ଖାଇବାର ପିଇବାର ନି ଦେଇକରି ବାହାର କରିଦେବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକର ବିଷୟ ଏଇଟା। ଏତେ ଖଣଖଣ ଶୀତେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀମାକେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ ଘରର ଲୋକ। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିছে ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଲଣ୍ଡାପଥର ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗାଁରେ। সোশিয়াল মিডিয়ানু খবর পাইকরি জিল্লা ওড়িয়া খণ্ডায়ত সমাজ বলাঙ্গীরর কিছু কর্মী আসিকরি সে বুঢ়ীমাকে উদ্ধার করিকরি ইহাচিন ভীমভোই মেডিকাল কলেজ হসপিটালে ভর্তি করিছন। এতে বি ইহাচিন অনমুনসিয়া লোক অছন যেন বুঢ়ীমাকে ঘরে ইহাচিন বসেকরি যতন নেবার কথা সে সময়ারে ইহাচিন তাহাকু ঘরু খেদি দেউছন। ইহাচিন আমি আলোচনা কর্মা উদ্ধার করিথিবার সেই আজ্ঞামানকর সঙ্গে যেন মানে কি से बुढ़ीमा के उद्धार करी आनिकरी यहाँ भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करिछन। सीधा सलग आलोचना करमा केंता हिसाब से बुढ़ीमाटा पड़ी थिले काଣା हितला से पूरा घटना। मोर ना सुनील कुमार प्रधान जिला ओडिया खंडायत समाज जुग्म संपादक। आज आम सोशल मीडिया रे आमर गोटे वृद्ध व्यक्तर अवस्था विषय खबर पाइलु जार द्वारा कि आम समस्ते समाज वाले डिसाइड कलु आम से गाँ के जिमा जेन गाँ है रुगड़ीपाली गाँ ना आउ से बुढ़ी ना है उषावती दलई तार पुओ ना है लिंगराज दलई। आम जितने सोर पाइलु वृद्धाटे पड़ी रही असहाय अवस्था तार खाबार पीबार 3-4 दिन है किए देवार नहीं ट्रिटमेंट नहीं करबार रक्ताक्त अवस्था पड़ीचे सांगे सांगे आम आमर समाज सदस्यगण समस्ते बाहरी करी से गाँ के गलु और से वृद्धा के उद्धार कार्य लगी पड़लु। सेनके गलापर देखलु जे से बुढ़ार बुढ़ीर पुओ के जितने आम कहलु से बोला मुझे किसी जानी नहीं पारे विषय मुझे आपण मान को किसी कहबी नहीं बोला आमको अपमान कला भाया आक्षेप कला जार द्वारा आम पुलिस सहायतार से गाँव किसी भद्र व्यक्ति जेनता कि वार्ड मेम्बर मैंने सहायतार एम्बुलेंस डकई करी बुढ़ी के आम इे भीमभोई मेडिकल कॉलेज के आनीचु ट्रिटमेंट लगी। बुढ़ी मार ताकर से मैंने कहबार हिसाब से बुढ़ीर कहीं नहीं न आईटा तार गोटे सेकेंड माँ छुआ से रखीचन बोली गाँ लोक मैंने कहते यहाँ साबत माँ साबत माँ हेले भी जेन बयस ताकर जतन नेबार कथा ई बयस ताहाकू घरू तोड़ी दिया जाउछे घरू बाहर कर दिया जाउछे। ई घटनाटा समाज प्रति गोटे केंता वार्ता जाउछे यहाँ समाज लगी बहुत दुख विषय जे साबत माँ हेले भी तो गोटे माँ है से छुआ के सेताके तार जिते भी छुआ पिला थिले तार समस्त को से जतन करी बड़ करिचे बोली करी आमे तार गाँव खबर पाइलु किंतु जेते बेले से वृद्धा अवस्था के आला ताहाके तार घरू खाइबार पीबार नहीं देकरी बाहर कर देवाटा बहुत दुखर विषय। इटा आमर समाज लगी खाली निसे टोटाल ओडिशा लगी गोटे आज दुर्भाग्यजनकर विषय यहाँ जे कहीं भी जानी नहीं पारबार ई अवस्था आज भी दयनीय अवस्था बुढ़ा बुढ़ी माने घरे भात मुठे खाइबार लगी नहीं पाइकरी असहाय अवस्था पड़ी रही तो मोर प्रशासन के भी इन निवेदन रोचे जे आमे ई वृद्धार संगे संगे अन्य वृद्धा आ बुढ़ा बुढ़ी मान को आमे जेनता भल से देखी पार्मा से मैं आपणकर माध्यम रे प्रशासन के जनाऊे आर इतार भल न्याय जे केनता पाई पारबा तार उपरे आपण मानकर थ्रोरू आमे प्रशासन के कहबार लगी चाहूँ कहते इतार संपत्ति बाड़ी सबू अच्छी फिर भी ताके अवहेलित कर तार से साबत पुआटा घर बाहर कर देछे भलिया लागुचे तो से संपत्ति केनता करी ई बुढ़ी ना के आबार भल हिसाब से चलबा से आम आपणकर माध्यम वीडियो सार के भी आम जनाबा लगी चाहूँ जे उचित पदक्षेप नहीं करी न्याय दौन बुढ़ी के बोली अवस्था बहुत संकटनीय अच्छे जदि भल हिसाब से ट्रिटमेंट होगा बेले बची जावा बोली आम भावुँ क्या 3-4 दिन है से अनाहार पड़ी रही है और तार नाकू कानू आउ हाथ रू ब्लीडिंग होचे बहुत जोर माड़ होचे बोलिया लगुचे पड़ी जाइए कि ताके पिटा होचे आम किसी जानी नहीं पारबार जिते बेले आम आनिक आसनु तार रक्ताक्त सब आड़े भी पड़ी रक्त गुड़ाक देखी पारे आमर संगे से बुढ़ीमा के उद्धार कर आउ भी सहयोगी अच्छन केंता रही से दृश्य आज्ञा काଣା कहबी तार उपरे କାଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେନ୍ତା କଥାରେ ସମସ୍ତେ କହେସନ୍ ମା ବାପା ଭଗବାନ
আর এই ভগবানকে এন্তা শাস্তি দেবাটা মুই কেবে দুনিয়ারে নি দেখি থাই এটা ফার্স্ট টাইম দেখিলি গোটে তার এন্তা অবহেলিত করে দিয়েছন যেনটা কি যেন ছুয়া মানে ধরিকি সে ছোট দিন খোউলে তাঁকু বুলাউলে সে ছুয়া মানে বি তাঁকু কৌন ই আমার কিছু নিছে ই আমার লাগি কিছু নিছে এটা গোটে তার সে অভিশপ্ত ভলিয়া তাঁকু পকাই দিয়ে আমি যেতবে গলু আমি সোশ্যাল মিডিয়ার যেন বার্তা পাইলু বার্তাকে নিয়ে আমি যেতবে তাঁর পাখে পৌঁছলু সবু জিনিস দেখলা পরে আমার যেটা জিলা ওড়িয়া খଣ୍ଡায়ত সমাজ সমস্তে যাইকি সেন গলু আমি ডাইরেক্ট যাইকি তারপরে আমি পুলিশ পাকে গলু যেটাকি আমি ভিডিও পাকে যেটাকি সে গাঁর যেটাকি সভ্য ଥିଲେ সভ্য মানে সমস্ত জরিয়ারে আমি তাঁর পাকে পৌঁছলু আর যেতবে তাঁকু কহিলু যে ইটা কাহে ভালসে ট্রিটমেন্ট নি করা যাবার সে কহিলু যে খাইবাকে দেলেন কি নেই সে কহিলে নাই আমি তার একুড়ে বি পৌঁছলু তাকে কহিলু খাইবাটা তাকে কিছু নি দিয়াযার আজ্ঞা বলে চিন্তা করুন আপন গোটে তার পড়ি যাইଥିବା গোটে তার রোগীটি তার ସବୁଆଡ଼ୁ না কারণ ସବୁଆଡ଼ୁ ব্লিডিং হচ্ছে ইতার সত্ত্বেও বি তাকে তার কিছু ট্রিটমেন্ট নি করবার জনে তার মনুষ্যকে যদি খাদ্য নি মিলবা সে মনুষ্য কেনতা হবা তার আপনার চিন্তা করুন গোটে বৃদ্ধা অবহেলিতা লোককে তার খাদ্য বি নি দিয়াযিবা বলে এন্তা অবস্থা তার কাহাকে ভগবান নেই দেউ কারণ মোর কহবার জিনিস হচ্ছে আমি বি গোটে গোটে মনুষ্য জন্ম পাইছু কালি আমার বি সময় মানে আসবা তো মুই সমাজকে বার্তা দেবারকে চাহুছে যে সমস্তে কেনতা আগে ই মা বাপাকে সবুলে শান্তিরে রাখুন সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি মান কিন্তু কেয়ারিং করবে এতকি মুই কହୁছে স্যার। नमस्कार मैं विजय कुमार बराल जिला ओडिया खंडा समाजर उपदलपति जेन प्रकार सिस्टम होती आउ जेन प्रकार आम जेन हिसाब से जाइचु से गाँ के रोगड़ीपाली के आउ जेन हिसाब से आम देखीचु से बुढ़ी माँ के रियली एटा गोटे बहुत दयनीय अवस्था है। तो यहाँ हूँ अमानुषिक गोटे उदाहरण है जेनटा कि मनुष्यता बोली जिनिसटे निहाती हिसाब से जनकर भितर थिबा दरकार आओ ई मनुष्य जदि माने आम मनुष्यता जदि आम नाइन आम मनुष्य होकर किसी लाभ नाइन। तो ई प्रकार चिंताधारा समस्त ये आसवा दरकार। तो इतार प्रति प्रशासन किसी व्यवस्था करवा दरकार जेन प्रकार किसी प्रकार कौन प्रकार माने किसी एक्टिविटीज करी जहाँ करी माइंड किसी माने वार्ता देवा दरकार जे ई प्रकार अमानुषिक चिंताधाराटा समस्त माइंड हटवा दरकार। ये तो थिले से सहयोगी जेन सहयोगी मैंने कि बुढ़ी माँ के उद्धार करी भीम भई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे भर्ती करिछन एते शीत जाड़ रे भी बुढ़ी माँ के जेन बयसे घरे रखिकरी तांकर सेवा शुश्रूषा करबार कथा से सेवा शुश्रूषा करबार समय तांको घरी तोड़ी दिया जाउछे। ई उपरे आपण मानकर मतामत काना हमर कमेंट सेक्शन रे जणे देबे। आपण देखुछन बलांगीर मोर समिया।